खोर्धा जिला टांगी शिखा ब्लॉक स्थित जनता उच्च माध्यमिक विद्यालय रेडक्रॉस यूनिट तरफ कैंपस सफेई कार्यक्रम अनुष्ठित हो कार्यक्रम में कॉलेज अध्यक्ष बनश्री राउतराय मुख्य अतिथि रूपे जोगदे कार्यक्रम को शुभ उद्घाटन करते। अध्यक्ष श्रीमती राउतराय स्वच्छासेवी मानक परिवेश स्वच्छता उपरे परामर्श देते। विद्यालय होउछि आमर मंदिर, तेणु ताहार रक्षणाबेक्षण दायित्व मध्य आमर। कॉलेज प्रशासनिक अधिकारी श्रीयुत गंगाधर दास सम्मानित अतिथि भावे जोगदे छात्र छात्री माने किभଳି भल मनिष होई समाज पई सेवा करिवे ताहा उद्बोधन देते। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କଲେଜ ଅଧ୍ୟାପକ ଅନିଲ କୁମାର ସୁବୁଦ୍ଧି, ମନୋଜ କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟ, ଶ୍ରୀମତୀ ଜୟଶ୍ରୀ ଦାସ, ଆରତୀ ମିଶ୍ର, ନିରୁପମା ମହନ୍ତ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଯୁବ ରେଡକ୍ରସ କାଉନସିଲର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବସ୍ତି ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଖବର।